जानी देछ ये तो चिंता कर बहु खंडे पाइछु की संस्कार तार देखिबो आसु हसु सम्मान को कथा बुझु कोड़ा मो बहु कथा कहबे गोटा चावल रे कह तो बाहर बासी एते दिन हलाई मुडरू ओढना टिके तार खसुची आ आजि काली का बहु मुडरू ओढना काढी जीन्स पिंधी जहा हो चंचलो मां प्रभु मते रक्षा करछंती सेंटिया बहु मो बहु को कहली बहुत ड्रेस पिंधो मते करा बहु आम संस्कृति कौन ड्रेस अच्छी मुझे साड़ी बोली ओढ़ना दिखे ना मुंडो खसनी ता मुंडो केंतिया मु आज जाय देखि पानी एमितिया मो बहु खाइला बेले पीला बेले सोइला बेले गाधे गले माने कोउ टाइम रे ता मुंडो ओढ़ना दिखे खसुची ना आलो बहु सिटी सेमिति काठी आलो आ आसनो एडी मो पाखरे टिके बस आसे आ आलो मन लाबन्या रोसे बात सब सइलाई एई देखत मो बहु मु कहू नथि ता मुंडू ओढ़ना टिके खसियाटा आपण देखि परिबेनी की संस्कार से पाइची आलो बहु ओढ़नाटा खोल दोनु गरम जेमति होउची ता ओढ़नाटा काई बगैजु खोली बुनी ओढ़ना तो गरम होउची ती ओढ़नाटा खोली दे लागुनी हे भगवान एत्ती की झांझी पवन खरा जते जोरे होउची गरम लागुनी तते खोली दे किछि नै तो ससुर तो गले मो आगे कोन लाज खोली दे जमा खोली बुनी काई दिला खोली बुनी मो माटा बा मु कथा सुनु खोली दे खोली बुनी मा ले बहुटा कोन हला तू जानी नहीं मो बहु संस्कारी मो बहु भलो जे एथरा खोली दे मु तो ससुर आसले कहि देबी किछि कहबेनी हैला मो आगे तो ससुर आगे दबु ना मो आगे काई दो जोड़ना कहिबी ए बहु को कथा से सुनुची से जे दिन सारा ओढ़ना चेतानी घर सारा बुलुची ससुर सामने रे देलु तो देडुसुर सामने रे देलु मु कते मना करछि मो सामने रे किछि दरकार नै बाबा खोली परा गरम जो भलिया होची झाड़ झांजी हेकी खोल दे फ्यान टिके बो एडी मो पाटरा बो टिके इलो ये बहुटा कथा माने आइलु मु खोली दे ए खरा गरम रे इलो बहु इलो तोर ये की रूप तो मो चुप सब कौन होला हां इलो मा तू जन्म चंदा इलो बहु तू जन्म चंदा हे भगवान तू आगुरु तो ए कथा हमको कहि नथिलु हे प्रभु ए मु आजी जाई जानी पारनी तू ए ती ओढ़ना दे दे सेही पाई बुलुचु मु भाबी मो बहुठार संस्कारी केही नाती तू एही पाई ओढ़ना दे के बुलुचु हां तू एई कथा हमको लुचेई के रखिलु आज जाय हे प्रभु कोन कहि मोरी कपाल पटा ये चंदा बहुटा मो भाग्य रे पड़िला प्रभु गोटाई छुटी नाही मोटरे गोटाई हे प्रभु मु जे भाउजी मो बहुटार संस्कार कार नाही मो बहुटार
ଚୁଟି ଉଠିବ ବୋଲି ତୁ ଉପାସ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟ କହିବ ବୋଉକୁ ମୋର। ଆଲୋ ତୁ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛୁ? ଆଜିକାଲି ବା ଲୋକ ଯାଇକିରି ସେ ଧାନ ରୋଇଲା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଗୁରାକ ରୋଇକି ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ସେଇଠି ବସିକିରି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଉପାସ କରୁଛୁ, ଚୁଟି ଉଠିବ। ସୁନ୍ଦରିଆଟା ଦେଖିକିରି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ବାହା କଲି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏମିତି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଚୁଟି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ହଉ ଥାଉ, ଏତେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। ଚାଲ ଯିବା କୋଉ ଡକ୍ଟର ଗୋଟାଏ ଦେଖିକି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିବା। ନହେଲେ ସାଇ ପଡିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ରହିବନି। ଚାଲ 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 ଯିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ, ବୁଝିଲେ? କଣ ଆଜି କହିବି ମୋର ଆଉ? ଏଇ ଲଣ୍ଡା ବୋଉର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି କେହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ମାମା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ବାଏ, ଟାଟା। ମୋ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡି ଗାଡ଼ି ଟିକେ